Ayan o, may birthday yan dun sa kabila. Today is Saturday at birthday ng aming kaibigan. Kagabi at ngayon ay magse-celebrate naman. Barbecue. Si Pakundo, magbubuhat. חכה, שנייה, הנה הוא בא. איפה אתה הולך? להשתין? Maginaw daw, maginaw. Ayan, they are preparing our barbecue. Aming mesa. At syempre, ang inyong abang lingkod ay nagbibidyo lang yan. Namin. May anak siyang dalawa. Ayan, mga nagpapipiknik. Ayan, ang daming river. Kishon River. Kishon River. It's like Yarkon River. It's very dirty. Ayan. Hi. Hello, ate. Hi. זאת חברה של ג'וי. נכון, אני יודעת. כן, פגשת אותה בווילה, כן. אבל סילי שואלת כל הזמן, מתי נלך עוד פעם שם? נהנית? את גרה לידה, נכון? לא, אנחנו שעה וחצי כמעט נסיעה. Ayan, oh, ang ganda ng view, guys. Hi. Ang ganda din eh. אל תתקרבי יותר מדי שלא. כן, כן. Ayan, oh. זה הקישון, Ganda din eh. Ayan ang Haifa. אבל איפה הטרטל? איפה זה? דח. לא יודע, אולי יש. Ayan. אל תתקרבי לפה. כן, כן, הנה אני באה עליך עכשיו. יאללה, אנחנו הולכים לג'וי לעזור לה. Tutulungan namin yung kasamahan namin. Magbabarbecue sila. Siyempre, tutulong lang ako para mag-video. Elroy! Lian na taulik! Semisukan po! Ukininam! Semisukan! Semisukan, Sham! Yala, bo! Bolet! לא ככה, אלרוי. Uraz! הוא יכול ליפול במים. נכון! אסור! אתה יכול להיכנס במים. בוא, אסור ככה, בוא. יאללה, אתה בוא. רוצה ליפול במים, זה מסוכן. בוא. יאללה, בוא. בוא. בוא לפה. בוא לפה, אל תלך שמה. בוא לפה, אתה יכול לשחק פה. לשם, לא פה. יאללה, בוא. אני לא ידע. Malamig nga dito. תעשה מנגל זה. Layla, mag-hi ka naman. Binibidyo kita. Ba't malungkot ka? Hindi pa ba sapat yung alak kagabi? Nagugutom ka na. Ba't kasi? Nahilo pati kami sa oras ang biyahe. Naghintay kami. Kasi nga hindi rin namin alam ang papunta. Diyos ko, nung sabi ko nung nandun na kami, hindi diyan. Sabi ko nasa Karyataim lang tayo, parang punta tayo ng Salabi. Oo, layo. Biruin nyo na, nakausap namin kayo, nasa bahay pa kami. Oo. Nag-ikot-ikot nilang beses namin inikot kaya dyan. Nung kami ni na Joy, nangyari din yun. Ay, ganito na pala. Ina. Ito, may atay. Ina.
natin. Kaya ako'y bibidyohan ko kayo. Yes po, fully, one time. Wala ka po. Full. Sigadalta. Walang nalasing sa inyo kagabi. Yalo. Alam mo, Di man ako nalasing. ano pa ako, blow. Ah, beme. Dagat. Kasi mix yung ininom ko. Ako nga, mix din eh. Konti lang na inom mo. Ay, hindi. Puro yung akin. Kaya, hindi mo naman ako basta-basta malalasing. Maria Joseph. Ay, ito Hindi na i-stick yan eh. Ayan, hindi na yan. Ayan. Nagkakainan na. Ay, Jesus ko, dumigay ako. Sorry. Ayan. Barbecue pa rin. Baboy. Huy! Si Karib. Huy! Baboy. My love. Yes, nakanika ni Lloyd datim siya karif o yan, rai city. Tokal ang siya. Wow. Siya karif. Tagidli. Lo. Wala so legal. My love, umer sa ilaw karif. Kita bigyan ko ngayon. Pikante? Pikante, titam. My love, titam. Uy, yung kanin ko, huwag niyong itapon, sayang ha. Nepo ito masreg. Bakong isa? Patigim po kay Pakulo. Nepo ata. Ito na to. זה לא חריף, זה קצת, ככה, לא כל כך נורא. אתה גבר, זה לא חריף. איך זה? צד. יש גם כבש. שיבוא אותנו כאן, Ayan yung mga chikiting gubat. O, ayan. Si Elroy nandun. Tuda, kamo daw. מה זה אלה? Hello! Ayan. מה קורה, אהרון? בוקר טוב. איציק אמר לי יש מים בדירה וזה. Ayan, ang ganda oh. לכי לשם. Mag-iikot-ikot tayo guys. Titingnan natin kung anong meron banda doon. Ayan. Mag-iikot-ikot muna. Hinahanap ako eh. Nakalagay doon. Sabi maraming maraming turtle, kung ano-ano din eh, wild duck. As of now, wala pa akong nakikita. Ayan. Ayan. Mga birds lang ang nakikita. Ayan. Yan ang mga nakikita ko. Ayan. Ayan sila oh. Ayan sila oh. May namimingwit doon oh. May nangingisda doon. Tingnan nyo ang puno. Yellow na yellow. Manong nagbabarbecue. Nangingisda sila. May isda kaya dito.
May namimingwit doon. May nangingisda doon. May nangingisda doon. Tignan natin. Tignan nyo ang puno. Yellow na yellow. Ang ganda niya. Ano? Tapos nandoon yung ano, ibon. Ikot-ikot tayo. Ito si Manong nagbabarbecue. Nangingisda sila. May isda kaya dito. Yan yung dagat. Oh. Si Kuya din nangingisda. Nagbabarbecue saka dun banda. Actually itong park na to para sa ano, para pang barbecuehan. Hindi kasi lahat ng lugar din sa Israel pwede kang mag barbecue. Hindi lahat pwede, hindi lahat ng lugar pwede kang mag barbecue once na naisipan mo. Hindi ganun. Iba dito. Ayan. Yan, nakarating tayo din sa Pangpang. May tao pala din. Pwede palang pumunta din dito. Ba nga tayo? Tingnan natin. Wala naman si Pakundo. Punta tayo din. Pwede ka palang magbanda-banda din. Kaya lang, wala namang kung ano-ano. Ayan. Ayan po ang itsura niya.